श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांक वंदन करता. श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी मठाक दोन वर्साक 550 वर्सां पुराय जाल्यात. समेस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचो मानबिंदू कसो आमचो हो श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी जीव मठ आणि देखूनच आनंद आणि अभिमानाचो हो उत्सव. 23 मठाधीशांची पदवीत परंपरा लाभिल्लो हो आमचो मठ आज 24व्या मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी महाराजांच्या फुडारपणाखाला एक खूप उंचेली झेप घेवपाक सिद्ध जाला. आमकां सगळ्यांक याची डोळी याची डोळा याची देही हे पळोवपाक मेळटा हे आमचे खूप व्हडले भाग्य. ह्या उत्सवाच्या 11 दिसांच्या कार्यावळींतलो आज 6वो दीस. फाटले 5 दिसांत विंगड प्रकारच्यो कार्यावळी तुमी हांगा पळयल्ल्यो आसातच, पूण आयची कार्यावळ खूब वेगळे तरेची आसा. परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या संकल्पनेंतल्यान साकार जाल्ली ही कार्यावळ नांदी दर्शन. ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दितना मनाक संतोष भोगता. ह्या कार्यावळींतले कलाकार वेवसायीक न्ही, ते पुरायपणान हौशी कलाकार. फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यां मदीं तांणी घेतिल्ल्या परिश्रमाचो परमोच्च बिंदू म्हळ्यार आयची ही नांदी दर्शन कार्यावळ. गोंयांत संगीत नाटकांक नांदीची खूब व्हडली परंपरा आसा. उत्सवी आनी हौशी नाटकांनी ती परंपरा फुडें व्हेल्या. गोंयचीं देवळां आनी तातूंत जावपी नाटकां हांचें एक अटूट अशें नातें आसा. नाटकां ही देवळां पासून वेगळीं काडूकच मेळची नात. गोंयच्या देवळांनी जावपी मुखेल उत्सवांत जावं तो कालो आसूं, शिगमो आसूं वो पिंडिका उत्सव आसूं, कमीत कमी एक तरी नाट्यप्रयोग दरेका देवस्थानांत जाताच जाता. कांय कडेन 5-5, 6 नाटकां सादर जातात. नांदी ही नाटकाची सुरवात. नाटक गद्य आसूं वा संगीत, नांदी ही आसताच आसता. नांदी ही देवदेवतांक केल्ली होरावणी. नाटक सादर करपाक यश मेळचें म्हणून देवा कडेन केल्ली प्रार्थना. नांदी म्हळ्यार धुपाचो सुगंध. नांदी म्हळ्यार घंटेचो मंजूळ नाद आनी निसर्गा कडेन एकरूप जावपाचो मार्ग. जणेक देवळाची आपली स्वताची नांदी आसा. त्या नांदीचो जनक कोण, ती कोणें बरयल्या हें खबर आसतलेंच म्हणून ना, पूण फाटल्या 6 वर्सांनी परंपरेन त्या देवळांनी ती नांदी म्हणटात. गोंयच्या विंगड देवस्थानांतल्यो अश्यो 15 नांदी आमचे कलाकार आयज हांगा सादर करतले. ह्या शिवाय हे कार्यावळींत सादर जावपी 2 नांदी ह्यो ह्या देवळां कडेन संबंदीत नात. तातूंतली एक नांदी आतां येवपाची आसा. नमनाक घोडोबर त्याल म्हणटात. हांवें फक्त एक पळी भरच वापरला, तर आनीक वेळ वगडाय नासतना आमी आयच्या दिसाच्या पयल्या नांदीच्या सादरीकरणा कडेन वचुया. पूण ताचे पयलीं एक सुचोवणी. उपकार करून तुमचो मोबायल बंद करात वा सायलंट मोडाचेर दवरात. नांदी जर आवडली जाल्यार ताळयो मारात. तुमच्या ताळयांनी आमच्या कलाकारांची उमेद वाडटा हें मतींत धरात. चलात तर सुरू करुया नांदी मैफल. भारतांतलें पयलें नाटक शाकुंतल. ह्या नाटकाचें आनी गोंयचें एक खेरीत नातें आसा. नाटकाचे लेखक श्री अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी शाकुंतल नाटक बरोवपाची प्रेरणा डोंगरी गांवचे सुपुत्र आद्य नाटककार श्री कृष्णभट बांदकार हांचे कडच्यान घेतली. ह्या नाटकाचो प्रयोग वट्ट 145 वर्सां पयलीं 1880 वर्सा पुण्यांत जालो आनी ह्या नाटका वांगडाच नांदीची परंपरा सुरू जाली. तर तुमचे मुखार घेवन येतात गोंयच्या 15 देवस्थानांतले 77 कलाकार. अल्लय्या बिलावल रागांतली नांदी पंचतुंड नरलुंड मालधर. हे नांदीचो संयोजक आसा योगेश सांबरे. हॅलो. पार्वती
ईशवराचा देश मिळे तरी ईशवराचा ईशवराचा देश मिळे तरी ईशवराचा देश मिळे तरी मूढयत्न शेवटी जातो मूढयत्न शेवटी जातो या न्याये बलवंत विनिजवा पुष्पित रसिकार्चन करितो या न्याये बलवंत विनिजवा पुष्पित रसिकार्चन करितो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पार्वतीश आदिनमितो पार्वतीश आदिनमितो विघ्नवर्गनग भग्नकराळा विघ्नवर्गनग भग्नकराळा विघ्नेश्वर गणपती मगतो विघ्नेश्वर गणपती मगतो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा श्री संस्थान गोकुलमठाधीश मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की धाट रे धाट धाट व्हिडिओ मी सांगतो